Tipra Mothani District Vice President Rajesh Deburmani Tujulma by 54 Nukhuni 206 voter Tipra Mothaya Kare BJP Botolo Hapaika Borokno Botoli Banaya Freelam Shoguna Harka Janajati Murchani General Secretary David Deburma Biching Deburma Tipra Mothani District Vice President Rajesh Deburma Shaka Puile Tipra Mothavo Dofana Hamzagai Paimani Piaba थानसा हनै सामानि आबो थानसा गरै आबनि बागै खा दुखु नांगै ग्राक साला तिप्रा मथाया गरै 54 नुखुनि 206 voters बीजेपी बोदनि बाना रफालेके हनै शाखा तिप्रा मथानि डिस्ट्रिक्ट भाइस प्रेसिडेंट राजेश देबबर्मा आगे तिप्रा मथानि डिस्ट्रिक्ट भाइस प्रेसिडेंट ताई इलेक्शन एजेंट मानिता तिप्रा मथानि ताबु आङो बर्तमान ताब फाइके तिनि आं बीजेपी वो आनि लोगी वो 54 পরিবার তাই ভোটার সংখ্যা 206 54 পরিবার 206 ভোটার তুমি নাই আমারও তিনি বিজেপিও জয়েন হয়ে গেল আর কিন্তু খানাও যে বুকুই থানছো নেই টেকনিক্যাল তো কোনো থানছা নিয়া আমি কুলে ফার্স্ট টাইম তিবরা মথাও একদম হাতখন হামজি মানে কিন্তু ওরা ফাইনো পাইছা অনকুল হামজি পাইছে ওরা বহুত পাইছে আমি বেলা দুঃখ না হই তিনি স্কুল করাও আমার বাদুখা an logo tuinai otisi new join kai anro kota bu 200 voter 56 family right 206 age nang jan ti pamo khaw to mani bo ba hai samro mo nya tine bjp o bana rom phanya ka belai angon kosno agor khana asule dharme hi agar pyara dushman ko दुश्मन की जरूरत नहीं ठीक है क्या तब लोग हंस मरो तो कैसे बुला लिखा आं कैसे पेस मीटिंग भी सुनवाम सका जे मोने का सुस्तो भी मत सकता है एरेंग माजल भी ना और ना होइल तक लाइदी जी एमडीसी एमएलए नाम सका जे नों बिसिक मोने का सुस्तो भी सकता है इतावन पेस खामानि 2 मास काइसंगा आवन परे कोनो सॉल्यूशन तिनी दिन दाहरे खुले आम बीच जुराई पर एक ही संगठन लोग एक दूसरे को मारते हैं इसका कोई इंसाफ नहीं है दुख होता है हमें इस बात का आप गर्मा धोनी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट ताई इलेक्शन एजेंट धोनी सॉरी आप तो नाम ऐसे नहीं चले मुझे सुने अरुणाचल मानसों का सुनी और उन्हें सिसली मंडल प्रेसिडेंट जिनी डिस्ट्रिक्ट इन कामरान जिनी एसी चेयरमैन ग्रुप जिनी जनरल सेक्रेटरी जिनी बीजेपी फाइमान या गलक ताम खामद्राय रुंगा के सामथानि खामुसुखे जिकुनु पार्टी थाने दो जिनी तो खामद्राय रुंगा श्री जज्बा होना चाहिए उसका द्वार गुजरने का अपने समुदाय के लिए कुछ करने का अगर दिल में चाहत हो कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा शुक्रिया 56 ফ্যামিলি 206 ভোটার ত্রিপুরা মত ছেড়ে এখানে জয়েনিং করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি হঠাৎ করে মাতা দল ছেড়ে বিজেপি দল বিদ্যার অর্থ হঠাৎ করে নয় চিন্তা ভাবনা করে সব কিছু বিচার বিবেচনা করে আজকে ত্রিপুরা মথা ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েনিং করেছি আমি তো আগেই জয়েনিং করেছি আজকে আমাদের সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ বাবু আছেন এবং পরিমল বাবু এবং আরও অনেকে আছে যে ব্লক মেয়রের নেতৃত্ব এবং ডিস্ট্রিক্টের নেতৃত্ব তাদের নেতৃত্বেই আজকে জয়েনিং প্রোগ্রাম হয়েছে ধন্যবাদ निबाबैनो सामंखायो आबो गदा खानिबाबै सामंखायो निबाबैनो आबो आइगा काहनके भारतीय जनता पार्टी ओ जॉइन और प्राइन दङ जे डिस्ट्रिक्ट नि लिडार ताई ब्लक नि लिडार যেমন ডিস্ট্রিক্ট नि লিডার বিশ্বজিৎ দেববর্মা ब्लॉक सेक्रेटरी विष्णु देवबर्मा गांगांकाई प्रदीप देवबर्मा गांगांकाई YTF वाइस प्रेसिडेंट गांगांकाई दिने
Tangmai district ni Kesia Porimol da Borma Borok ini orang Bharatiya Janata Party join.